Poštovanje vjerni gledaoče, kao što si mogao da vidiš iz uvodnih kadrova, Saxo je dobio za ovu sezonu nove felne, a ja sad trenutno, osim što kradem kolegi Nikoli i drugaru garažu, krademo malo i ove kadrove i baš mi se sviđa onako malo biti Nikola Detailer. Šalim se, to je prva izmjena, znači Saxo je dobio Oz Super Turismo felne i s obzirom da je to felna 16-ica, htio sam malo da pobegnem od klišeja. Svi stavljaju Oz Super Turismo. Moja velika želja je bila da kad jednog dana budem imao Saxa kao klinac, kad sam bio, da imam Oz Super Turismo na njemu. Međutim, u međuvremenu mi se to možda malo ismučilo, pošto svi to vole da stave, i onda sam odskočio od toga tako što sam umjesto 14-ki ili 15-ki našao 16-ice i ugradio. Sad, šta se javilo kao problem? S obzirom da je moj Saxo na fabričkoj visini, kad su na njemu felne 14-ice i 15-ice, on izgleda skladno, malo je viši napred. Međutim, sad kad je došla ovako niska guma, malo je ružnjikao zato što se vidi veliki razmak između ruba i gume na prednjem kraju u odnosu na zadnji kraj. Tako da sam rešio to da sredim i kupio sam sportske opruge. Šta je tu u stvari cela fora? Ovaj VTS od 75 konjskih snaga je nekih 80 do 100 kg lakši i upravo zato on stoji malo dignutiji napred nego taj od 120 konjskih snaga na fabričkom vešanju, pošto vešanje je im isto, ovaj je malo lakši, to jest nije malo, to i nije tako zanemarljivo, tako da iz tog razloga ugrađujem sportske opruge i to je otprilike možda prva mehanička stvar koju u životu radim zbog estetike. Ajde na brzinu čisto da pokažem o čemu se konkretno radi. Ovo je zadnji deo auta i ako može da se vidi, između gume i ruba mogu da se podvuku dva prsta, ovo je otprilike nekih 3 do 3,5 cm. To je širina moja dva prsta. E sad, što se tiče prednjeg kraja, ovdje je očigledno da 3, 4 skoro ulazi. Tako da je plan bio da se odaberu opruge koje će moći da ga spuste na istu visinu. Znači ja ne tražim od auta ni bolje ležanje, niti bilo šta od toga, a čak mi mnogo ni ne treba da auto izgleda previše spušteno, jer ovaj auto se koristi svaki dan, često ga i natovarim s nekim stvarima, putuje se na dugačkim turama, tako da mi ne treba neupotrebljiv auto. Tako da je odabir pao na Aibach Pro Kit set, zato što taj set bi po specifikaciji VTS od 120 konjskih snaga, koji je teži, trebao da spusti napred nekih 3 do 3,5 cm, to je upravo ono što ja želim da dobijem. Međutim, s obzirom da je 1.4 lakši, njega bi trebao da spusti otprilike po mojoj procjeni nekih 2 do 2,5 cm, što će biti ok. Osim Pro Kita, Aibach ima i Sport Line opruge koje bi trebalo VTS-a od 120 konjskih snaga da spuste za 5 cm. To je baš ona, da kažem, stance varijanta, baš je dosta spušten napred i onda bi trebalo ga spustiti i pozadi na torziji, a to znači da uz ovakve točkove bi pozadi kačio 100%, znači nema šta, to garantujem. Kod svih proizvođača postoje otprilike 2 do 3, 4, možda negdje i 5 setova različitih, tako da treba dobro odabrati u odnosu na model koji imate, koje opruge uzeti. A inače, Saxo kao model fabrički ima čak 9 tipova opruga. Kad to uzmete u obzir, nije svejedno na koji model, 1.1, 1.5 dizel, dalje VTS, koji ćete staviti opruge, tako da što se toga tiče treba dobro razmisliti. Naravno, ono što se postavlja kao opcija jeste da se opruge seku, ali to nemojte da radite. Znači, ukucajte sad na Google Hookov zakon, vidjet ćete, jednostavna je formula kako se izračunava sila bilo koje opruge i prosto direktno je srazmjerna njena dužina sa silom koju ona pruža. Dakle, ako uzmete i odsečete jednu spiralu sa opruge, vi ćete dobiti niži auto, ali nećete dobiti auto koji bolje leži, niti ćete dobiti auto koji je tvrđi, već naprotiv, dobijate skraćen hod i dobijate auto koji se više ljulja. I postoje veće šanse da samu tu oprugu zabije skroz, da probijete sam amortizer ili da napravite neku drugu štetu. U najgorem slučaju možete negdje da izletite. Tako da nemojte seći opruge, mnogi to rade i ovo baš pričam specifično za moje drugare koje voze Peugeota i Citroena i njima je najlakše, pošto nazad imaju torziju, da napred samo fiknu opruge i to je najbolje rješenje i najjeftinije.
nemojte to raditi. Druga stvar, kad sam se već dotakao ove visine i priče o Aibach oprugama, opruge koje sam uzeo su homologovane za vožnju svaki dan na ulici i to su opruge koje mogu da se koriste sa fabričkim amortizerima. Znači nije potrebno menjati same amortizere zato što spuštaju u granicama normale da fabrički amortizer može da ostane namešten na auto. Ono što ću ja još uraditi, s obzirom da sad imam priliku, to je zamenit ću šolje, ležajeve. Imao sam sreće, s obzirom da je ovo sad već prilično star model, da sam uspeo da nađem šolje i ležajeve u dobrom kvalitetu, francuske, znači Sasik je po meni najbolja varijanta za Peugeot i Citroen za sve gumene delove, jer već dugo godina vozim Peugeot i Citroene, a SNR ležajevi su neki etalon ok kvaliteta, tako da i to će biti zamenjeno u videu. U principu ovo je intervencija koju čak možete da uradite i sami. Jedini specifičan alat koji će vam biti potreban jesu ove stezaljke za oprugu da bi mogle da nategnu oprugu, da može prosto da se taj ceo mehanizam rastavi. Ali naravno ako imate majstora koji ima onu dizalicu s kojom će podići auto, on će to odraditi vrlo brzo, tako da se možda ne isplati gubiti vreme, ali ja sam specifično hteo i zbog svoje lične nestrpljivosti što hoću da vidim kako će to da izgleda, a i zbog, eto, da pokažem na kanalu da može da se uradi ovako u garaži, ja sam to hteo da uradim sam. Što se tiče samog procesa, kako bi trebalo da teku radovi, znači u principu prvo treba otpustiti šraf poluosovine, ja sam izvadio poklopce iz felni, podvrnuo sam te šrafove, otpustio sam, oni će možda ići malo teže, u mom slučaju idu ok, zato što su poluosovine nove, jer je to skoro menjano. Treba otpustiti njih, treba otpustiti točkove, podići auto i onda sledi otkidanje čeljusti, ostaje još dole da se raskači viljuška na kugli i onda kad se otpusti letva i stabilizator, otpuštaju se ovdje ova 3 šarafa na košu i onda se vadi ceo sklop amortizer opruga. Kod nekih automobila nije neophodno skidati, otpuštati dole kuglu, jednostavno imaju 2 šrafa koja se nalaze na samoj čizmi amortizera, otpušte se ta 2 šrafa i onda se cela ta čizma amortizera sa oprugom izvadi napolje, ali kod saksa je to sve integrisano, znači nosač glavčine i ležaja je ceo integrisan na tu čizmu, tako da mora da se skine zajedno. Evo ono što sam napomenuo, znači otpušta se kraj letve volana, otpušta se stabilizator i otpušta se ovdje dole šraf na kugli, to jest donja ova viljuška se spušta i naravno ovdje postoje 2 šrafa od pozadi koje drže čeljust, čeljust ću podići i zakačiti kukom negdje. Naravno odvrće se ovaj šraf da kada budem gore otpustio mogu da izvučem ceo ovaj sklop. Treba voditi računa da poluosovina ne iskoči iz menjača zato što će iscuriti ulje, znači nju bi trebalo nekako zaglaviti da ne ispadne na ovu stranu. Skinuto. Sotona je skinuta, znači ovdje je situacija taka kakva je. Di si gazda? Normalno da je skinuta kad nema prave uslove, da nema prave uslove skinuo gdje ti ga. Vidiš što sam detailer, mogu li malo punta to gledovati? Dalje šape. Šta je ovo? To je specijalan sistem poliranja brava na puntu. Kako? Lepo držiš brave. Ne poliram krpom, polirao sam polirkom, ali odvojim kvaku. Kaži ti meni, je li to na italijanskom štimu? Ovo je punto klasike, sam pravio kod nas. Možda je nekom... Ček da ko ima... Možda je u srpskom. A nije, ovo je Fiat pravi. Aha, Fiat je. Fiat. Ali ovo Fiat punto klasik, znači to je kad je završio proizvodnju već. Čekaj, da moram s njim ljudima... Ne, on se pravi u Srbiji, ali je Fiat. Znači nije zastava 10, ali ovo je Fiat koji se pravi u Srbiji. To je domaći Fiat. Znači samo na njemu je srpski štim. Znači ovo je srpski štim. To. Tank. Dodatak još jedan.
Ovo je punto, znači klasik, rekli smo, čovjek radi dvoslojno poliranje i keramiku u trajanju do 5 godina. G-Technic Crystal Serum Light, tako da kad neko počne da kuka na cene tretmana i ostalo, ovaj auto vredi 2000 eura, a čovjek radi tretman koji će punta da vrati u salonsko stanje i bolje od toga. Čekaj, taj vredi 2000 eura, koliko vredi ovaj, brate, sad ovako bez točka? Bez 2 točka? Pa ovaj vredi sveđen, ne sveđen, 1500, 2 ako baci. Sad si ih sve naljuti ove što voze saksa. Tako je kako je, brate, i moj akord vredi 4000 evra, a šta, mislim, 2 punta ili jedan akord ne može da se spomeni. Nikad ti garaža nije bila crnja. Pa 2 crna, da, to je jedna stvar. 2 crna auta kad su u garaži, pored svih ovih neonki gore koje imaju ukupno, to je LED strela, mislim 2 i nešto kilovata su sve kad se upale i mnogo lumena, kako crni auti upiju svetlost i bude onako tamnjikavo, ne bude taj nivo svetlosti, svetlina. I poslije kad izađu na sunce, onda kao Sveti Sava imao reol. Imaju. Ništa, dosta zezancija. Uspeo sam da razmontiram ovo, niko nije poginuo. Sad, ono što sam rekao, da ima 9 tipova opruge kod saksa, evo ja sam sebi ovdje izvukao, ne znam nija kada, po bojama možete da provjerite koja je vaša opruga. I evo ispostavilo se, znači, beli marker, crveni marker, ovdje piše TU5 J4 klot, znači evo koliko je u opruženom stanju, 357 mm, prečnik same opruge 12,6 mm. Tako da je ovo dokaz da je vešanje i na 1.4 identično kao i na 1.4 VTS-u, identično kao i na ovom najjačem VTS-u. Instaliran Aibach, zamijenjena šolja, zamijenjen ležaj. Sa čeličnom četkom sam skinuo rđu sa svih tih delova, prešpricao 3 u 1 bojom i sad ostaje samo da skinem krep traku i može na auto. Za to vreme Nikola je odradio punta, nažalost ne može ova moja kamera krš da prenese utisak kako punto izgleda, naravno izgleda nov. Ništa, bacam se na drugu stranu. Crkla je baterijica u kameri, pa sam sad u mogućnosti samo da snimim ovako ove prelazne izveštaje, radi se druga strana, a crni punto je od muke postao crveni. Sad, zašto još ne treba seći opruge? Evo ovdje se nalazi, znači, Aibach pored fabričke. Zato što kao što možete da vidite, svaka opruga kad se odseče, recimo da je sad odsečemo ovdje, ostane ovaj ovako vrh na gore. Nije pripremljena kao što su pripremljene opruge za montažu. Šta se onda dešava? Onda se opruga ovako ukrivljuje prilikom rada. Dolazi do škripe, dolazi do raznih nekih stvari. Tako da to je još jedan od razloga zašto opruge ne treba seći. I ovdje na ovom primjeru se može vidjeti koliko više spirala ima Aibach, tako da sad i menjam mišljenje o tome da li će auto biti tvrđi. Mislim da bi trebao ipak da bude malo tvrđi, ali o tom potom vidjet ćemo. Inače, ležajevi na šoljama su bili onako, nisu loši, ali su prilično suvi, imaju nekog malog lufta, tako da u pravom trenutku sam ih zamenio. Same šolje su na oko bile ok, ali ajde, zamenili smo i to da se ovaj posao ne bi radio više puta. Sakso i ja se nalazimo na Mišeluku, završava se jedan dan, završava se ovaj video, polako su se upalile svetiljke i ekipa se okuplja na Mišeluku. Ono što hoću jeste da napravim neki rezime posle ugradnje opruga, a na kraju videa ćete vidjeti kako to sve ispalo kroz par kadrova. Prešao sam nekih 700 do 800 km i mogu reći da mi se sviđa udobnost opruga. Znači Aibach je ostao na istoj udobnosti kao što su bile i fabričke opruge, jedino što je evidentno i primetno da se na većim uvalama brže približavate onom krajnjem delu opruge gdje ona više ne može da radi. Znači ništa strašno, otprilike da je sad isti hod pozadi i naprijed. Znači torzija inače ima kraći hod nego što su imale fabričke opruge. Što bi još želeo da napomenem, to su dve razlike koje su primetili i neki ljudi koji su prevozili ovaj auto, a sad sam im dao ponovo da provozaju. Jedna je činjenica da je malo precizniji u krivinama, to se osjeća na volanu, volan je brži, lepše se prate krivine, a druga razlika je vezana za sam osjećaj sedenja, zato što je sad auto niži napred, pa je telo nekako malo povučeno ka napred.
Za sam kraj želim da se zahvalim Nikoli na ustopljenoj garaži i želio bi da napomenem prosto koliko je ovo koštalo. Opruge su koštale 13.500 dinara i šolje i leževi amortizera su koštali negdje 50 evra, znači za obe strane, tako da još ako se na to dodaju majstorski radovi koje ja nisam imao, koji se kreću od nekih 30 do 50 evra za ovakvu intervenciju, to vam je ceh za 20 godina star auto za Saksa, koliko košta ovakva jedna konverzija. Za sam kraj, kadrovi, kako je sve to ispalo.